मेरे पहलवान पहाड़ बिस्मिल्लाह कुरान हाज हाजी अमानुल्लाह साहब का रोस्ता पहाड़ के होते अली पहलवान जाड़ा वकास पहलवान यारे पहलवान बराबर बनी और की दावा जो भाई हवा में जुरात करने के लिए अल्लाह को जो जवानी निखार करे लोग जवानी पावर और फन मारे देखने वास्ते आए सबको देखने वास्ते आए तो सोने देखो दीवार ना बनो बहुत अच्छा मैं कहीं बाहर करूँ खराब आ गया ओ बड़े अच्छा है यार हाँ बमقابلہ ज़ीशान पहलवान आप जाड़े प्यारा मंजरा बिस्मिल्लाह दुआ को शाबाश अल्लाह हमें नासिर जिंदाबाद गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में वो दिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले हिम्मत है तो पैदा कर फिर दो से बरी अपना मांगी जन्नत से जोहर का नाम अच्छा बहुत अच्छा माशाअल्लाह 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 आहा 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 हमले तो हमला जिंदाबाद बहुत अच्छा वेरी गुड युवा की शाबाश पट्टा उस्ताद मोहम्मद इस्माइल
بمقابلہ ٹیم پہلوان اور خیر بسم اللہ کرنا بمقابلہ بھی شان پہلوان اور یارے بسم اللہ کرنا جواب شفیق پہلوان دو بھر ہاں ایک چلو یہ اچھی آواز اور سریلے کا پرستان اور بہت اچھا انشاءاللہ آنے والی جمعرات بمقابلہ یارے ہٹھ جہور پنجاب دے اور خیبر پختونخوا دے پہلوان بھی حسن جناب کھلا تفریح اینڈ فری مینا جنگل وچ ہٹھ جہور پنجاب دے آنے پہل ماشاءاللہ زندہ باد آنے والی جمعرات بمقابلہ یارے